नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय राज्य आयज आपलो 40वो घटक राज्य दीस मनयता. हे निमतान उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन पणजे कला अकादमींत घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. अस्तंत आशिया संघर्शाक लागून संवसारीक उर्जेची पुरवण खंडीत जावपाक लागिल्ल्यान सरकारान तेल कंपनींक 30 दिसांचो एलपीजी सांठो संरक्षीत करपाक सांगला. म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष मिन ऑंग ह्यांग आयज 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर बिहारात पावतले. हाँगकाँगात जाल्ल्या 22व्या आशियाई एथलेटिक्स सर्तींत भारतान बेसबरी कामगिरी चालू दवरून 4 भांगरा पदकां सयत 8 पदकां जोडल्यात. आयपीएलांत गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्साक 7 विकेटींनी हारोवन फायनलींत सुवात मेळयली. आनी हवामान खात्यान आयज वेगवेगळ्या राज्यांनी जगला सयत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय राज्य आयज आपलो 40वो घटक राज्य दीस मनयता. 1987 वर्साच्या ह्या दिसा गोंयाक राज्यपद मेळ्ळें आनी ते भारतीय संघाचे 25वे राज्य जाले. हे निमतान उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आयज पणजेच्या कला अकादमींत घटक राज्य दीस कार्यावळींत वांटेकार जातले. 1961 वर्सा पोर्तुगीज सत्तेंतल्यान मुक्त जातकच दमण आनी दीव हांचे वांगडा गोंय संघ राज्य जालो. एक व्याख्यात्मक खीण 1967 वर्सा आयलो जेन्ना गोंयची वेगळी वळख तिगोवन दवरपा खातीर गोंयकारांनी इतिहासीक मतदान केलें. 1987 वर्सा कोंकणीक राजभास म्हूण मान्यताय मेळिल्ल्यान राज्यपदाची वाट मेकळी जाली आनी त्या वर्सा 30 मे दिसा गोंय हे भारताचे 25वे राज्य जालें. आयच्या कार्यावळींत नामनेचे व्यंगचित्रकार मारियो मिरांडा हांचो यादस्तीक शिक्को जारी करप, कॉफी टेबल बुकाचें विमोचन, पुरस्कार वितरण आनी नागरीक कल्याण उपक्रमांचो आस्पाव जाता. ते उपरांत उपराष्ट्रपती गोंयांतल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीक भेट दितले आनी शास्त्रज्ञांकडेन संवाद सादतले. अस्तंत आशिया संघर्शांतल्यान संवसारीक उर्जेची पुरवण खंडीत जावपाक लागल्या म्हणून सरकारान भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपनींक उण्यांत उणे 30 दिसां खातीर एलपीजीचो सांठो करपाक सांगला. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शा काल आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत पत्रकारांकडेन उलयतना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयातली संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हांणी हे विशीं म्हायती दिली. भारत देश कच्चे तेल सांठोवपाची तांक वाडोवपा खातीर वावुरता. सांठ्या वरवीं इंधन सुरक्षीतताय घटमूट करपाक आनी अखंड पुरवण सुनिश्चित करपाक सरकार वावुरता. सरकारान भारतीय तेल महामंडळ, भारत पेट्रोलियम आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ह्या सरकारी तेल विपणन कंपनींक नेमान वेपारी सामुग्री परस चड सांठोवपाची येवजण आंखपाक लागल्या अशें सुजाता शर्मा हिणें सांगलें. म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष मिन ऑंग ह्यांग आयज सकाळीं 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर बिहारांतल्या गया पावतले. ताचे वांगडा जायते मंत्रीमंडळ वांगडी, वरिश्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक फुडारी हांचो आस्पाव आशिल्लो उंचेल्या पांवड्यावेले शिश्टमंडळ आसतले. राष्ट्राध्यक्ष मिन ऑंग ह्यांग हांची भारताची ही पयली भेट आसतली. गया हांगा म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष महाबोधी देवळाक आनी सुजाता देवळाक प्रार्थना करतले. उपरांत ते नवी दिल्लीत पावतले. आयज सांजे ते विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांची भेट घेवपाचे आसा. फाल्यां म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष म्यानमार भारत वेवसायीक मंचात वांटेकार जातले. सोमारा ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन दोनूय देशां मदले इतिहासीक आनी सांस्कृतीक संबंद आनीक घटमूट करपा विशीं चर्चा करपाचे आसात. काल नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी म्यानमार आनी भारत हांचे मदले प्रस्न दोनूय फुडारां मदल्या बसके वेळार मुखार येतले अशें सांगलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी समग्र शिक्षा अभियाना खाला निधी जारी करप आनी वापरपा विशीं सविस्तर नियाळ बसका घेतल्या. तातूंत समग्र शिक्षा 3.0 चड कार्यक्षम, पारदर्शक करपाचेर भर दिलो. समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया आनी हेर मुखेल कार्यावळीं सयत एकात्मीक पद्दत ह्या वर्सा सावन सुरू जातली अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मंत्री प्रधान हांणी सांगलां. हाका लागून शाळेच्या शिक्षणीक प्रणालीत चड समन्वय सुनिश्चित जातलो अशें तांणी मुखार सांगलें. काल बसके वेळार केंद्र राज्य संलग्नताय घटमूट करपा विशीं चर्चा जाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रभावीपणान चालीक लावपाचेर नव्यान लक्ष केंद्रीत करतले. विद्यार्थ्यां मदीं नवनिर्माण, पोशण, कुशळटाय, उदरगत, खेळ आनी कला हांचेर खासा भर दितले. विकसीत भारत 2047 खातीर गरजेचें मनीसबळ तयार करपाक ह्या यत्नांची म्हत्वाची भुमिका आसतली अशें मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. नव्या सुरक्षा आव्हानांक तोंड दिवप चड प्रभावी करपा खातीर सीमे सुरक्षा दळान जापसालदारकेचे अतिरिक्त वाठार दिवपाचो विचार सरकार करता अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. काल गुजरातांतल्या भूज हांगा BSFच्या कर्मचाऱ्यां कडेन संवाद सादतना मंत्री शाह उलयताले. मंत्री शाह हांच्या हस्तुकीं भारत पाकिस्तान शिमेचेर म्हत्वाच्या 2 नव्या शिमेवयल्या चौकांचें उक्तावण जालें. BSF स्थापन जावन 60 वर्सां उपरांत BSFचे शिमेचे सुरक्षा संकल्पनेत पुरायपणान बदल करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा प्रकल्पा खाला शिमेवयल्या सुरक्षेक घटमूट करपाचे यत्न सुरू आसात अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. ह्या यत्नांत कोट्यांनी रुपयांची गुंतवणूक आसा आनी ड्रोन, रडार, वॉच टॉवर, अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्ल्यान एक घटमूट सुरक्षा जाळी तयार जातली. हे एकदां स्थापन जातकच देशाच्यो शिमो मोडपाचें धाडस कोणाकूच जावचें ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलां. डिझायन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह DLI येवजणेंतल्यान प्रोत्साहन मेळटा अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. सोशल मिडिया पोस्टांत मंत्री वैष्णव हांणी काल तिरुवनंतपुरमांतल्या अर्दवायू स्टार्टअप नेट्रा सेमीन देशांतली पयली एज AI सिस्टम ऑन चीप नेत्रा A2000 ही प्रगत 12 नॅनोमीटर तंत्रज्ञान नोड वापरून तयार केल्या अशें सांगलें. वेपारांत ही चीप वापरल्यार ऑटोमोबायल, रोबोटिक्स, ड्रोन ह्या क्षेत्रांतल्या स्मार्ट विजन ऍप्लिकेशनांक शक्त मेळटली अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलां की पेपर फुटीची घटना अत्यंत चुकीची आसा. DD न्यूजाक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत मंत्री प्रधान हांणी हें आश्वासन दिलां की फेरपरीक्षा प्रक्रिया कसल्याच चुकांशिवाय योग्य आनी पद्दतशीरपणान जातली. हें काम सुरळीतपणान जावचें म्हूण सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी केलां. विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतना मंत्री प्रधान हांणी म्हळें की सरकाराक तांच्यो चिंता समजतात आनी हें चुकीचें घडलां हें तांणी मान्य केलां. जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था. अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है. इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं. हाँगकाँग हांगा जाल्ल्या आशियाई 20 वर्सां सकयल्या एथलेटिक्स सर्तींत भारतान आपली प्रभावी कामगिरी चालू दवरून 4 भांगरा, 2 रुप्या आनी 2 कांश्या पदकां सयत 8 पदकां जोडली आनी चीनाच्या उपरांत क्रमवारीत दुसरी सुवात मेळयल्या. काल सर्तीच्या दुसऱ्या दिसा भारतीय खेळगड्यांक 4 भांगरा पदकां सयत 7 पदकां फावो जाली. 19 वर्सां पिरायेची पूजा सिंग हिणें बायलांच्या वर्गात 1.93 मीटर उडी मारून भांगरा पदक जिखून बेस बरी कामगिरी दाखयली. भारताची आनीक 3 भांगरा पदकां दादल्यांच्या 5000 मीटर सर्तीत नितीन गुप्तान मेळयली जाल्यार बायलांच्या डिस्क फेकांत अमानत कांबोज हाणें पयलो क्रमांक मेळयलो आनी दादल्यांच्या डेकॅथलॉन सर्तीत राहुल जाखरान येलो मेडल मेळयलो. IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं न्यू चंडीगढात जाल्ले दुसरे क्वॉलिफायर मॅचीत गुजरात टायटन्स पंगडान राजस्थान रॉयल्साक 7 विकेटींनी हारयलो. ह्या जैताक लागून आतां फाल्यां गुजरात टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आड अहमदाबादात फायनल मॅच जातली. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल आनी अंदमान आनी निकोबार जुव्यांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ आनी छत्तीसगडात गडगड मारपाचो अदमास आसा. हवामानांतल्या वेगवेगळ्या बदलांक लागून गोंयांत जगला आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड 34 ते 35 जाल्यार उण्यांत उणें 27 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय आसा.
ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यू रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारांकडच्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब, तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय राज्य आयज आपलो 40वो घटक राज्य दीस मनयता. हे निमतान उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन पणजे कला अकादमीत घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. अस्तंत आशिया संघर्शाक लागून संवसारीक उर्जेची पुरवण खंडीत जावपाक लागिल्ल्यान सरकारान तेल कंपनींक 30 दिसांचो LPG सांठो संरक्षीत करपाक सांगला. म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन लिंग ह्यांग आयज 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर बिहारात पावतले. हाँगकाँगात जाल्ल्या 22व्या आशियाई एथलेटिक्स सर्तीत भारतान बेस बरी कामगिरी चालू दवरून 4 भांगरा पदकां सयत 8 पदकां जोडली आनी IPLात गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्साक 7 विकेटींनी हारोवन फायनलीत सुवात मेळयल्या. हवामान खात्यान आयज वेगवेगळ्या राज्यांनी जगला सयत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.